morning, CBC. Welcome back to our online service. Do you know what day is it today? Well, it is not Sunday. It is Friday. It is Good Friday. So Good Friday is the day when Jesus was nailed on the cross about 2,000 years ago. So as we gather in this manner today, let's just take time to ponder upon the cross. Let's just take time to ponder upon what He has done in our life. Let's just start by worshiping Him. And let's just start by telling Him how much we want Him in our life. Follow Jesus, Lord, as we gather in this place, Lord Jesus. Whatever that is unclean, whatever that is impure, whatever that is not right before you, pray, Lord Jesus, ask for your forgiveness. And I pray, Lord Jesus, that you forgive us, Lord Jesus. Help us to be able to worship you freely. And I pray, Lord Jesus, that as we worship you, may our praises and our worship be pleasing to you, Lord. Let's commit the rest of the time to your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, are we ready to praise God this morning? Let's sing our first song. Kenyang buli Yesus, hati aku berasa lega. Mana ku nemu, Dia tahu di udara. Hati aku gagah, gemesai ke namanya. Nabi Yesus dibelenggu semua kuasa. Oh amai, amai, dengan untungku besar. Amai, amai, dengan untungku besar. Oh amai, amai, dengan untungku besar. Aku boleh Yesus dibelenggu semua kuasa. Kenyang boleh Yesus, hati aku berasa lega. Semua untai diminta diberi Ia makan. Hati aku gagah, gemesai ke namanya. Aku boleh Yesus dibelenggu semua kuasa. Oh amai, amai, dengan untungku besar. Amai, amai, dengan untungku besar. Oh amai, amai, dengan untungku besar. Aku boleh Yesus dibelenggu semua kuasa. Kenyang boleh Yesus, hati aku berasa lega. Mana ku nemu, Dia tahu di darat. Hati aku gagah, gemesai ke namanya. Aku Yesus dibelenggu semua kuasa. Oh amai, amai, dengan untungku besar. Amai, amai, dengan untungku besar. Oh amai, amai, dengan untungku besar. Namaku boleh Yesus dibelenggu semua kuasa. Kenyang boleh Yesus, hati aku berasa lega. Semua untai diberi Ia makan. Hati aku gagah, gemesai ke namanya. Aku boleh Yesus dibelenggu semua kuasa. Oh amai, amai, dengan
Tembus semua kuasa. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosakah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosakah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosakah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hari inilah harinya Tuhan, amin, saat pembebasan tiba. Belenggu dosakah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru
we sing this next song, let's just cast our mind on Calvary and let's just ponder upon the cross, ponder upon what God has done for us, let's ponder upon the salvation, and let's just begin to thank Him for what He has done in our life. Thank Him for what He has done on the cross. I cast my mind on Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down. Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble then, where is your sting? The angels roar for Christ the King. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Let's just gaze upon Him right now. Oh, hands, just praise Him. Oh, we praise
ku ngenang Tuhan diregang, ketegau dosa udah digagal, semua mensia. Cukup me pengrindu, oh Tuhan Yesusku. Aku di besi, kau darah nuci nuan, aku nasalati. Nuan mati gantiku, nuan diregang di palu. Aku tiba dosa, tang Tuhan diperiksa, laban pengasih Allah Ta'ala. Aku nyesalati, aku nyerah diri, ngagajari nuan Tuhan, gunakan tubuhku ngereja pengawalan. Meruan ku genang, meruan ku hati diregang, ketegau dosa udah digagal, semua mensia. Cukup me pengrindu, Tuhan Yesusku. Dosaku di besi, kau darah tuji nuan, aku nasalati. Nuan mati gantiku, nuan diregang di palu. Aku tiba dosa, tang Tuhan diperiksa, laban pengasih Allah Ta'ala. Aku nyesalati, aku nyerah diri, gagal jadi nuan Tuhan, nak ketubuhku gereja pengawalan. Tuhan mati gantiku, Tuhan diregang di palu. Aku tiba dosa, dan Tuhan diperiksa, laban pengasih Allah Ta'ala.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, thank you, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave amazing
presence in this place, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, as we continue to listen your word, I pray, Lord, that you will speak to every one of us this morning, Lord. Let's commit the rest of our time to your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat pagi menjadi dalam Tuhan, bertemu baru kita pagi itu. Lebih lagi sore itu kita ingat ke hari Good Friday. Ianya hari kita ingat ke Tuhan Yesus ke diregang, mati bak kayu regang ke kita semua. Good morning brothers and sisters in Christ. We meet again today. This is a very special day for us as we celebrate Good Friday to commemorate our Lord Jesus Christ crucifixion on the cross to save us from our sin. And today we are here because of the cross, because of the sacrifice that our Lord Jesus Christ has done on the cross. Jadi pagi itu menjadi dalam Tuhan kita uliah bergempuruk itu, kita ingat ke pemati Tuhan Yesus sebagai regang di ngelepas ke kita manusia hari dosa, lalu nyak buah hari itu kita agi uliah berdiri, agi uliah bergulai bersembahyang terjapkan kita hendak bergulai secara bergempuruk maka selama tang kita secara online. Jadi menjadi dalam Tuhan pagi itu aku dekat ngenang gaya kita semua berkeni gaya tekanya di lebuah Tuhan Yesus sebedau ya diregang lalu maya ya diregang. So brothers and sisters in Christ, today I will share what is happening before and during the time our Lord Jesus Christ was crucified, and what is the importance of his crucifixion to all of us, especially today as we are facing a lot of challenges with the COVID-19, but we believe that our God is a supreme God. He is still in control. Jadi kita bedak dengan Matthew 26 ayat 39. Jadi itu tekanya di sebedau Tuhan Yesus yang tadi diregang ya lemainya ya bisi bergempuruk ngabala murid ya, lalu sidak ya bisi makai Passover sebedau hari Passover sidak gempuruk, lalu Tuhan Yesus bisi nyaduang ruti ngameri air ngagai bala murid ya, tang lagi kita akan mendak tanya lebih silik lagi. Aku mai kita terus ngagai sepengudah sidak ke makai. Hanya Tuhan Yesus mai tiga ikut murid ya tadi ngagai Siti Nur nya ba kebun Getsemani. Ti alai Tuhan Yesus bersampi. Laban ia nemu timpuah udah natai. Alai ada dekat diperiksa, dekat ditangkap lalu di regang. Brothers and sisters in Christ, before he was arrested, Jesus, our Lord Jesus Christ, with 3 of his disciples, they went to a secluded place that is a Garden of Gethsemane, where Jesus prayed for the last time before he was arrested. Jadi begitu kita kenyadi mayanya. Jadi ngejang mimit arindur sida tiga ti sama datang ya kira sapenikau rinduar sida tiga ke begulai Jesus lalu ngagai Siti Nur dia ya lalu bersampi ngagai apa di serga. Jadi nama tak padah kia dia apa inti uliah ambil mangkuk tu ari aku tang ukai ni tiak ke penakakku awak ke ni tiak ke penakak nuan. Jadinya sampai Tuhan Yesus lebuah yati bersampi ke penudi ya sebedau ya balas dadu ke datang juga ya. Now going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as your will." Jadi tajak pun dalam keadaan ke berkenyak tadi Tuhan Yesus agi ngasih, agi patuh kepada nagai apa yang diserahkan ke Tuhan. Laban mayanya ya sebagai manusia yang asai ke dibaiknya tadi berat amat. He feel that the burden is too heavy for him to handle. Now
what is this cup represent? Nama mereka boleh dipelajar ke kita lebih madah ambil nanti boleh ambil mangkuk tu hari aku. Jadi mangkuk tu berjakuk pasal pemati ke dekat dia sai ke ya pakai regang. Nya keterubah tadi. It is not an easy punishment, it is a severe punishment. Okay? Jadi bab nombor 2 tadi nama kebuah ya berjakuk berkenyak ngagai Tuhan apai laban ia tu tadi ngerja pengawal ti cukup besar ianya nyelamat ke manusia hari pemati. So what is the cup representing? Number 1, it represents death by crucifixion. So this is a very the most heinous punishment for a heinous crime. Jadi mayanya clear nanti orangnya dihukum mati ngau diregan tadi sudah tu dah ngerja siti pengawati pemadu ya jai hukum ti pemadu ya berat. Ngagai orang tu dah ngerja penyalah. Jadi orangnya dekat diregang. The second one is the cups refers to the sin of the world, that is our sin. That is why Jesus said, if possible, take this cup from me, but let your will be done, not my will. Jadi ya lagi madah ya pai tri awak ke penekak nuan tu jadi bukan itu ke penekak aku. Jadi nyak mak kebuah tadi ia mati pakai regang ketegal dosa kita manusia lepas ke kita dari semua dosa kita. Lalu udahnya tadi ngemandak ke cerita tadi ia pun ditangkap. Okey, ditangkap. Tas bedanya ia lagi bersampi mega. Bersampi yang lebih benar lagi kita mendak berluk 22 bagi 44. Bersampi yang benar lagi dalam roh dia peluah ke labuh hari tubuh yang tadi bakar darah. Ya tingayan ke tadi ya amat berserah, amat bersampi yang apa yang diserga ngasai ke beban ke baik yang tadi cukup berat. In Luke chapter 22 verse 44, he prayed more fervently and he was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground like drops of blood. Jadi bakar darah peluh yang ke pansut tadi. Jadi udahnya ia lalu ditangkap, lalu dibaik ngagai Pontius Pilate yang gubernur menua Rom yang clear. Laban menua Galilee itu tadi di bawah Herod nyalai Pontius Pilate tu lalu nganjung yang ngagai Herod tadi. Labannya di bawah bidang kuasa Herod. Tang lebuh Herod tinanya Tuhan Yesus sekali kena tu amat raja orang bangsa Judah Tuhan Yesus nak nyawat ya. Jadi kebuahnya tadi Herod nadai nemu penyalah ya tadi nyala yang nganjung yang ngagai Pontius Pilate baru. Lalu Pontius Pilate ngeletak hukum ya dihukum regang sampai mati. Nyala yang menjadi dalam Tuhan ia lalu ditangkap, lalu diperintah, lalu dipalu, lalu kita nemu regang tu berjakuk pasal pemati. It is not an easy death when the person is crucified on the cross. That person will be ridiculed, will be mocked. People will say a lot of bad things about them because those people are normally a criminal with very heinous crime. Okay, jadi orang ke regang ya tadi mai regang dari empu berjalan yang nur sidak ke regang, sidak dekat di ludah orang dekat ngemelik ke sidak ya orang dekat nuduh sidak ngau mai macam jakuk ti nak mana. Okay. Jadi nama teknya di sebedau Tuhan Yesus tu tadi diregang. Okey. Tak ke sebedau yang ngapus ke sebut tadi. Mayuh perkara tanya di lebuh maya ya diregang tadi What happened to our Lord Jesus Christ before his crucifixion? There was darkness. There was darkness over the land. Okey. Muarinya tadi petang. Petang muari lebuh Tuhan Yesus kat diregang tadi. Lalu lebuh yang diregang tadi dia ukai sebenarnya diregang dia dipalu dia rusuak yang mereka diacuak ngosang kuah. Okey. Jadi kita sama nemu bergulai yang bisik dua ikut pencuri. Lalu lebuh Tuhan Yesus nyau dekat ngapus ke seput ya tadi ia lalu madah ngangau ngai Tuhan Eloi Eloi lama sabachthani.
Ya, my Lord, why have you forsaken me? Apa-apa yang nama kebuat meninggal ke aku. Lalu dahnya ya ngapus ke seput ya tadi ya. Lalu nama tekan jadi maga lebuah ya dah ngapus ke seput ya. As he gave up his spirit, there are three things that happening. Okay, number one, there's an earthquake. Bisi gempa bumi jadi lebuah Tuhan Yesusnya ngapus ke seput ya tanah berenyang jadi buat luar alai orang tinggal gang ya tadi ne. Lebuah ya udah ngapus ke seput. Jadi the second thing that happens when he breathed his last is that the curtain on the temple was ripped into, dibelah dua from top to bottom. Okay, jadi curtain atau kekain ke bisi ba rumah sembiangnya tadi belah dua, dari atas sampai ke bawah. That is the second thing. Now the last thing that happens when he breathed his last is that many tombs were opened and many godly men and women, those who have died, were raised from their death. Jadi mayanya maka tadi mayuh kubur ke terbuka, lalu mayuh benar orang itu sudah mati dalam Tuhan, tidak ia diangkat ke hidup baru, lalu sudah ia berjalai pansut ngagai negeri-negeri. Jadi itu oleh daripada kita bab Matius 27 ayat 51 ngagai 53. Jadi itu kita jadi lebuah Tuhan Yesusnya tadi mati bak kayu regang. Okay? Jadi Tuhan Yesus tadi ukai semina ya tadi orang tak ke dalam keadaan yang jadi Mesia tu ukai semina yaitu orang ti manah tang yaitu orang ti sempurna, nadai berdosa, nadai ngerja penyalah, hidup dalam pengudus tadi yang alai tadi pemati bagi regang tu tadi meri kita siti gencelan ti sempurna, a perfect sacrifice for our sin. Jadi nadai darah tak kita bukai keuliah dikena ngelepas tak kena nebus dosa manusia. Semina darah Tuhan Yesus, darah ti sempurna. Okay? So there is no other sacrifice apart from the blood of Jesus Christ that can purify our life from our sin to make us connected to God again. Nah dari situ kita bukai semina darah Tuhan Yesus saja ti ulih ngasuh kita datai semak baru angkai Tuhan. That is why sari itu kita madah kenya this is why it is called Good Friday. Ya kebuat kita ngumai hari sari itu hari Good Friday. Laban Tuhan Yesus sudah ngalah ke dosa. Kita nemu sepemudah tu ya di tumbak lalu 3 hari ya angkat hidup baru. Jadi menjadi dalam Tuhan nya kebuah kita nak tahu nak ngitu penghidup kita ngau naka pengudus laban Tuhan ti mati ke kita bakai regang udah mayar, udah melunaskan semua dosa-dosa kita manusia. Lalu sebagai orang ti harap ke Tuhan, kita nak tahu nak berterima kasih ya dengan Tuhan, ngena cara muji menyembah ya. My brothers and sisters in Christ, as we have been redeemed by the blood of Christ, the only way for us to give thanks to Him is by worshiping Him and glorifying Him in our life. Jadi nya ti amat berguna ngagai kita ti anak Tuhan ti nitiah ke Tuhan Yesus. Jadi sama-sama kita ingat ke hari sehari itu kena kita ingat ke pemati Tuhan Yesus baik regang sudah nebus dosa kita manusia. Jadi kena kita ingat ke hari sehari itu sepagi itu kita bisa ngambil pemakai Tuhan awak ke kita sama nyedia ke diri kita sama beri awak kita bersampi lalu kita belum mati ke pengorbanan sudah diberi tidak digagak Tuhan Yesus sebagai regang ke kita semua. Aram kita sama bersampi sebentar kita ngambil pemakai Tuhan. Apa kami disegah Tuhan, kami berterima kasih dengan Tuhan Yesus. Laban man udah mati bakai regang nebus dosa kami manusia. Terima kasih apa yang udah beri anak nu datang ke dunia itu. Jadi ke Tuhan juru selamat kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Ketegal darah nu anti kudus dan uci bersih kami hari semua dosa kami. Dosa kini, dosa apa indai sampai ngagai lama-lama ya Tuhan. Nu dekat selalu berkat ke kami.
Thank you, Jesus. Thank you for the sacrifice on the cross, O Lord Jesus. We want to thank you, O Lord, that without your blood, O Lord Jesus, we are still sinners. But by your grace, O Lord Jesus, you have died on the cross to release us, to redeem us from the sin of the world, O Lord Jesus. And now, Lord Jesus, as we have been redeemed, O Lord Jesus, we can call you Ya Abba, Ya Father, O Lord Jesus. Thank you, Heavenly Father, as we prepare ourselves to take this Holy Communion, O Lord Jesus. We pray, Lord Jesus, that your Holy Spirit will continue to guide us. Apa yang kami disegah Tuhan, kami berterima kasih yang Nuan sekali lagi. Tegal pemanah Nuan, sudah meri anak tunggal Nuan, Tuhan Yesus Kristus mati bagi regang, melepas ke kami dari dosa kami. Apa kami dekat ngambil pemakai Tuhan, kena ingat ke semua pengawal kuda di kerja Tuhan Yesus. Awak kena terus melekat ke kami, dekat ke pengawal kami pagi itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Menjadi dalam Tuhan, ram kita sama medak jakut Tuhan ba 1 Korin 11 ayat 23. Lebuh maya Tuhan Yesus dekat ditangkap malamnya. Ia ngambil roti, lalu udah ia mecah ke rotinya, ia merik ngagai bala murid ia, lalu ia berjaku mendah tubuh aku kedeberi aku ngagai kita. Genap gagak tu genap kali kita bergempuru, kena kita ingat ke aku. And on the night when our Lord Jesus Christ was betrayed, and after they had their supper, he took a bread, and after giving thanks, he passed it to his disciple, saying, "This is my blood, this is my body, which is given unto you. Do this in remembrance of me." Jadi makanya maga sepengudah sedaya makai yang ambil mangkuk, lalu nyuak ngagai bala murid ya. Tu mangkuk penyanggup baru, jadi tangga nak darah aku. Gagak tu setiap kali kita bergempuru, kena kita ingat ke aku. And on the same night after supper, he took a cup, and after giving thanks, he passed it to his disciples, saying, "This is a blood of a new covenant for the remission of sin. Do this in remembrance of me." Jadi berkenyak menjadi dalam Tuhan. Jadi kita sudah sedia, orang kita ngambil roti, ngau air, kena kita ngingat kerana mata aku dah ada kerja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ketubuh Tuhan kudah nyadi kegenselan kami bagai regang apai. Kami berterima kasih ya Yesus. Maka kami selalu ingat ke pematian Tuhan. Sudah nebus kami dari dosa apai. Awak ke penghidup kami, ukai penghidup kami, dan kami hidupkan Tuhan. Terima kasih apai. Thank you Heavenly Father. As we remember your death on the cross, O Lord Jesus, we want to thank you, O Lord Jesus. Thank you Heavenly Father for the sacrifice, O Lord Jesus. As we take this bread, O Lord Jesus, we remember your suffering, O Lord Jesus. Terima kasih apai. Harap kita semua makan roti. Haleluya, Pai. Terima kasih sekali lagi kami datang ke firman Tuhan. Kami berterima kasih ke darah nanti kudus Tuhan sudah nyuci bersih kami dari dosa kami, Pai. Kami ingat ke semua pengawal Tuhan sudah mati bagai regang. Kami berterima kasih. Thank you Lord. Thank you for the cross. Thank you for your blood, Lord Jesus, that purify us from all unrighteousness, Lord Jesus. And now, Lord Jesus, we can call you Abba Father, for we are your children, Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam kita sama ngirup. Ay. Dalam kita sama bersampi. Terima kasih apa kami diserga Tuhan. Saat itu Tuhan kami datang bergempuru. Kami ingat ke pematian bagai regang Tuhan sudah lepas ke kami dari semua penyalah kami. Kami berterima kasih Tuhan. Tajapan maya dia tu perintah berkurang Tuhan. Tanya nak nagang kami datang genuan, nak nagang kami bersampi. Nagenuan apai, labanan Tuhan Allah Ta'ala di pemadu berkuasa. Nuan bisik di sebarang luar, di sebarang maya, lupa kami ngangau ke Nuan Tuhan. Thank you Heavenly Father, thank you for this moment of victory, Lord Jesus, as we remember
your death on the cross that free us from all unrighteousness, O Lord Jesus. Thank you, Heavenly Father. We pray, Lord Jesus, that your Holy Spirit will continue to guide us and bless us as we continue, O Lord Jesus, to worship you and to share the good news about you, O Lord Jesus, to people around us, O Lord Jesus. And we pray, Lord Jesus, that you continue to bless our church, your children here, Lord Jesus, to be strong in our faith and to remember the sacrifice that you have done for us. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami semua dapat sampai. Sama-sama kita nyebut. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada menyadi. Puji nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat sampai.